झील ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ओए पानी बदल लो, हथ सौखा हो पानी बदल लो। हाँ अल्लाह माफ़ करे। तवज्जो भी तवज्जो, इधर वेखो पुत्र तू बड़ा शरारती है तो चकुंदरे जे ध्यान कर, मैं मारांगा तेनू, तू सारे मजमे नू खराब करना है। अल्लाह तेनू हदायत नसीब फरमाए। तू किवें लोग कदी ओनू छेड़ कदी ओनू छेड़, तेनू गुड़ती किडे चंगे बंदे ने दित्ती होनी है, मसीते भी नहीं तू टिकदा, तू सौहरियां ते किवें टिकेगा। जे तेनू सस गोभी वाली लभ गई ना फिर तू टिक जावेगा। ध्यान करी मेरे बच्चे, हुण मैं तेनू शरारत करदा ना वेखा, मेरे सामने बैठया करो, मैं वेंदा रहना हुन्ना वे, मैं फिर पुत्र रिडार ते लियाउना हुन्ना है कि हाँ बच्चा सीधा करना वे। तवज्जो मेरे वाल लव। मौलवियां नूं मैं आना हुन्ना साहब भी खोता कटिंग मैनू कहन दवो भी नहीं कराउणी। मौलवी नूं नहीं तेनू लोड़ की इहदी गल करनी। हुण तुसीं वेखो पूरी खोते दी अगले तस्वीर बना ली है। और नासर मदनी कसमें सही गल्लां करदा सी, इन्हां मौलवियां ढिड्डां 'च पीड़ा हुंदियां, हुण इहदे अपने मुंडे विगड़ गए। आदे मदनी सही कहंदा सी। ओए जे मेरे नाल रल जांदे उदों ते आ खोते वाली तस्वीर आउणी ही सिर ते। ओए बोलो आ वीडियो नहीं वेखी तुसीं? ओ पूरा कसमें खोता बनी पूरा। ते जिथे होवे एक कमला उहनूं समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उहनूं समझावे केड़ा। इत्थे माँ भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना है जवाई, ते रब ने सानू भाग लाया को नौ भी अन्नी आई है, टब्बर ही अन्ने आंदा। ओ भाई जान वेखो जितने मेरे बच्चे आए ने, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान दा हिस्सा है। मेरे बच्चों ना जी गल्लां मेरियां ध्यान ना सुनो ना जी। दुनिया दे अंदर किसी लड़की नूं फुल पेश करें, आ मैं तेनों हदीस सुनावां। मेरे नबी कोल एक बंदा आया, आंदा सोहणिया मैनूं ज़ना दी इजाज़त दे दो। एक सहाबी उठिया करके नबी पाक ने कहा बैठ जा बैठ जा। वो लित्र परेड करने उठिया, आपने फरमाया बैठ जा। सारियां नूं बिठाया। मेरे नबी आंदे गरम नहीं होना, बैठ जाओ। उन्होंने कोल बिठाया ते उन्होंने प्यार नाल आंदे ने बेटा अगर कोई बंदा आन के कवे कि मैं तेरी बीवी दे नाल इंज करना चाहना, तेनू कबूल है? आंदा सोने मैं लत्तां वड़ दवांगा। अपने पापा से और लेकर आओ, ये मेरा बच्चा है, अल्लाह बरकत दवे, सेहत वाली जिंदगी दे। लो जी मैडम कोलो मौलवियां नूं पंजी मिले ना मिले, मैनू रोज़ मिलते हैं। मौलवियां नूं चाहिदा है दीन दी नौकरी करन। अब बोलो मैं हुकूमतां दे सामने खड़ा होना दीन वास्ते, मेरी कोई रोटी बंद कर सके? कर सके? इन्हां नाल चंगी खाना रोज़। हजरात हक सुनाया जड़ा है ना लोकां वल्लों नहीं आउंदा, रब वल्लों ते आउंदा है। उन्हें कहा दस्तारा हक सुनाया, हलवा खीर ना आवे ते हक सुनावन वाला मुला 25,000 घरों खावे, उन्होंने मैडम वल्लों ना आवे। हक सुनावन वाले बंदे नूं सरकार वल्लों माल नहीं आउंदा, उन्होंने अल्लाह सरकार वल्लों आउंदा है। पर बोलो बंदे वल्लों माल आउंदा चमचियां नूं, जड़ा हर वजह कहे जी 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 मैंने कुछ नहीं कहा, जी मैंने कुछ नहीं कहा, जी मैंने कुछ नहीं कहा। भाई कुरान आंदा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ताड़ा दीन ताड़ना ते साडा दीन। और तुसी इन्ने बंदे बैठे जे, काफर धड़ ते खुश हो सकता है? उच्ची बोलो। ते असी उन्होंने राजी करना की? असी मुस्तफा नूं राजी करिए, असी रब रसूल नूं राजी करिए। तवज्जो रखिया जे तवज्जो। सहाबी नूं मेरे नबी ने समझाया, कहते ने बेटा अगर कोई आन के कवे मैं तेरी मां नाल इंज करना है, कहंदा सोहणिया मैं अखां कढ़ दवांगा। मेरे नबी ने कहा अगर कोई बंदा मैनू आन के कवे सोहणिया इजाजत दवो मेरी बेटी नाल इंज करना है, आंदा सोहणिया मैं दे कीमें कर दवांगा। मेरे नबी ने इन्ना समझाया, आखिरी गल ते मेरे नबी ने फरमाया बेटा जिवें तेनू बर्दाश्त नहीं कि तेरी भैन तेरी बेटी तेरी माँ तेरी बीवी नाल कोई इंज करे, इवें नब जी किसी नूं भी बर्दाश्त नहीं कि तू उहदे नाल करें। नब जी चले गया। आंदा सोने ताडे जैसा कायनात च समझाने वाला ही कोई नहीं आया। फिर तारीख ने लिखे आए और वैलेंटाइन डे वाले हो और सुनो मुंडे हो, फिर तारीख ने लिखे आए नबी पाक दा उस सहाबी इन्ना हया वाला बन गया कि मदीने च लोकी उहदे हया दियां मिसालां दिया करदे सी।
ਉਹਦੇ ਹਯਾ ਦੀਆਂ ਸੇਬ ਰੂਮੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੇਬ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੇਬ ਰੂਮੀ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਮਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਮਦਨੀ ਸਭ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਨਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਪਰ है ना मैनू पता ही नहीं मैं तो पहले 1.5 घंटे तो बोलते रहे अल्लाह अल्लाह इन्हां दा ना कबूल फरमाए 1.5 घंटा बोले ने ते चलो कोई गल नहीं अल्लाह इन्हां दा दीन कबूल करे ये मौलवी बनाउंदे भी ने ते मौलवी सुनाउंदे भी ने ये ते साडे जनाब जी मदरसे जोर टाउन मेरे चन्न जनाब जी मेरे मक्खन मेरी मलाई शफीक मदनी साहब साडे मुरशद साडे उस्ताद उन्हां दे सारे चन्न ने ते आ चन्न भी उत्थों पढ़िया है चन्न भी सारे वखरी गल है वकीलों वाल चले गया है तो मौलवियों नाल ही सैट है ना अज भी दीन ना सैट ने अल्लाह दी कसम अरशद हुसैन भुट्टा साहब मेरे नाल जदों कोई गल करन ना कोई उस मसले दी ते ओ अल्लाह जानदा मेरे तो भी वध मसले कढ़ कढ़ दसी आउंदे ने मैं ना या अल्लाह ये रिटायर होण ते इन्हां नूं मैं जलसियां ते नाल ले जावां हाँ पढ़े लिखे ताडे पिंड दा जज फखर करया करो कि एक पाकिस्तान दी तरीक च ना जेड़ा आबद मली केस है रिंग रोड वाला वो जनाब तरीक च पहला पाकिस्तान दा सैशन जज है एडिशनल जिन्हें सजाए मौत दी तो हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखी अजे तक बरकरार ही है ना हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखी ये आपके गांव को फख्र है कि पहला पाकिस्तान का एडिशनल जज है जिसने डकैती में रेप केस में सजाए मौत दी और वो अब तक हाई कोर्ट में अभी तक बरकरार है और अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहे कहो या आमीन अपने बच्चों को काबिल बनाए कि तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में जाए अभी मैं एक अफसर से बात कर रहा था रास्ते में पुलिस अफसर से तो मैंने आपके वो जज साहब का नाम लिया ना उससे तो वो फ़ौरन कहता हाँ हाँ उनको मेरा भी सलाम कहना मैं वाह भाई वाह जजां दा पुलिस नूं भी डर आ ते नाल फिर मैं उन्होंने फोन ते कहा जिन्ना जज तो डरिया कदी रब तो डरे तू वली हो जाए तुहानूं पता फिर मैं गल ते कर देना हुंदा ना गल ते मैं रहिंदा नहीं मैं हर एक नूं कहना हाँ जी मैं सारिआं नूं लपेटा फिर के विच लिआउणा सारिआं आ जिन्ना मेरा चन्न मखना खड़े ने इस टाइम आंदे सी बंदे देर बड़ी हो गई कोई हिलिया मेरा चन्न पुत्र इधर खड़े ने इधर वेख मेरा चन्न तेन यकीन नहीं है मेरे चन्न पीछे वेखदा वो मेरे चन्न ने सारे और कसमें बहन नालों खलोन वाले ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि पैरों ते खलो के सुनिए ना पता लगता भी भार किन्ना है बहनों की पता भी भार किन्ना तो जमीन ते बैठे हुण पैरों ते वजन है उन्होंने पता लगता किन्ना को साडा वजन और मैं खड़े बंदे नूं एक दिन नहीं कदी कहा भी बह जाओ क्यों विच बेरोज़गार बंदे आए हुंदे ने कोई जेब कट्टी जाए उन्हां दा भी काम बनना चाहिए बेरोज़गार भी तो आउंदे ने ना विच पर बेरोज़गारां नूं कहांगा तुहानूं अल्लाह दा वास्ता जनाजे च ना जेबां कटिया करो उस टाइम बंदे परेशान हुंदे ने हुण ते खुशी मुशी खड़े ने हुण कई बह जाणगे भी मौलवी साहब ने इजाजत दे दी और भाई इजाजत नहीं दी मेरी भी जेब कट लेंदे ने कई बार मैं तो खुद मुतासरीन में जिन्ना मेरा चन्न मक्खन आया है और पुत्रो गल सुन लो अगर वैलेंटाइन डे मनाने की इजाजत होंदी नबी पाक औरतां नाल बैत पर्दे च क्यों करदे और मैरिज हाल च कुड़ियां सुरखा पाउडर ला के बैठियां होणगियां सारी बरात वेखे किसी तो पर्दा नहीं जूनी कारी जंगीर ते नासर मदनी जनाब जी मैरिज हाल च वड़दा जाए तो 2 कंबल ले लेंदियां ने माशाअल्लाह मैं कहा शुक्र तुहाडा भला वे साडा ते हया कीता है सच्ची गल ना प्यो दा या ना भरावां दा या ना मल्ले दा ना रिश्तेदारां दा ना मुंडियां दा ना किसे दा ते मौलवी नूं वेख के दवा दव धुलन दे मूँह ते एक गोटे वाला हुंदा ते एक दूजी चादर जी पा दिंदे सही गल तो मैं तो कई बार निकाह पढ़ा के ना धीए जिवें साडे कोलों पर्दा कीता ना कदी आ सारे कैमरामैन नूं एक छित्तर मारे ना कदी मौलवी साहब वो मजबूर है ओए मुंडे बड़े बेदहते ने कैमरे वाले नूं आंदे ने तेनू जास्ते
जैसे मर्जी खड़ी करके मेरी बेगम की तस्वीर बनाओ। वो कहता है ऐसे बैठो, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। करते साहब और तंद नहीं तानी बिगड़ गई। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਝ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਵਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਗੈਰਤ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਥੱਲੇ ਲੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਂਝ ਮੀਸਨੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਂਝ ਮੀਸਨੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਓਏ ਪੁੱਤਰੋ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੱਸੋ ਬਈ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ओए कोई अपनी बीवी नू ज़मीन पे लटवा के ऊपर कैमरा मैन ऐसे खड़ा करके कोई तस्वीर बना सकता है? ये बगैरत ही बनवा सकता है, गैरतमंद तो ऐसा काम ही नहीं कर सकता। रब्बा एक ही नेरी खुल गई है, तेरी खलकत तेनू भुल गई है, विच फिल्मां लोकां वेखीए मुसलम दी इज्जत रुल गई है। आज उज़ैर साहब देखे, अल्लाह माफ़ करे, मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, सब मौलवियों से ज़्यादा मुझे सोशल मीडिया पे फोकस है। मौलवी तो बेचारे तुहानूं पता पिंडां 'च कई बार सिग्नल भी नहीं आउंदे तो वो बेचारे वेंदे भी नहीं गे, क्योंकि बाबे आखदे ने मौलवी को टच मोबाइल क्यों आ, तो उन्होंने पोतरियां को टच हैगा, मौलवी को नहीं होना। सही गल, पोतरियां को हैगा, दोतरियां को हैगा। बाबे ओ गल सुनो, जिहड़ी जैसा देश वैसा भेस, नबी पाक ने जिदे कोल भी खत भेजिया सी ना, उन्हां दी ज़बान च भेजिया सी। उच्ची बोलो, उन्हां दी ज़बान च भेजिया सी। भाई ये किसी की कोई भी बुराई है ना, उसका हल करना, इलाज करना ये गुनाह नहीं है। हुण तुसी डॉक्टर को जांदे जे ते कईयां बंदियां नूं फोड़ा निकलिया हुंदा, वेखण नूं जी नहीं करदा, ते डॉक्टर जे आखे भी आई डोंट लाइक यू, बोलो भी मैं नहीं लाइक करता, लै जाओ, तो दसो बंदा लाजवाब हो गया ना। वो हज़रात नासर मदनी मौलवी डॉक्टर है, जिहड़ी बीमारी नवीं आउंदी उहदा इलाज मैं करना है। भैड़ी तो भैड़ी बीमारी है, इधर आओ, मैं कहा इधर आओ, मैं इलाज करना है। फिर जो मैं इलाज कर देना ना, फिर मौलवी हौली हौली शुरू होंदे ने, फिर करना शुरू होंदे। आज जिन्ने मुंडियां दीयां पाटियां पेंटां मैं ही कहा सी ना कि इन्हां नूं जर्मन शैफर्ड कुत्ते पैण, तो वेख लो तुम हम पाटियां पेंटा पाई नहीं फिरते। ओ खुदा दा वास्ता कोट अर्जन वालों, इन बच्चों को संभालो, ये मैरिज हालों से लड़के एक कैमरे वाले निकालो जो तुम्हारी बेटियों की तस्वीरें खींचते, तुम्हें पता भी नहीं, ये बेच भी देते नेट पे तस्वीरें बिकती और किसी को पता ही नहीं, रीलें बिकती हैं, किसी को पता ही नहीं। अगले डॉलर कमाई आउंदे ने। आ कसमें शादी वाला एक रील ला दो ना तो इंज जंप वजदा जे वीडियो। सही गल। वो मैनू एक बंदा आंदा भी मौलवी जी आ मौलवियां वाली वीडियो लाइए तो तां नहीं जाती, तो आ कुड़ियां वाली विआहां वाली लाइए तो पूरा चैनल तां जांदा, ते डॉलर डॉलर डॉलर। मैं कहा वो इसलिए तो तुहाडी वीडियो तां चुकदे ने कि पूरी दुनिया वेखे कि मुस्तफा दी उम्मत दा भी बेड़ा गर्क हो गया। इस गलों तुहाडी वीडियो तां चुक, तुसीं वेख लवो जिथे नाल कुड़ी बह जाए ना तो बस फिर वो वीडियो इंज जाती है, तो जिथे नाल मौलवी बह जाए इंज जाती, वो काफर चुकदा ही नहीं वीडियो। उच्ची बोलो क्यों भी कारी साहब इधर आओ जरा, इधर आओ सामने, तुसीं की पिछे इधर लगे फिरदे, इत्थे बो की नाम कारी साहब दा? कारी साहबुल्ला यार चंगी नहीं तू बना जी कुर्सियां दे मगर फिरना है। अगे मैं तरीका दसन दिया कि मुंडे किवें काबू करने। नैट वेख्या करो, नैट इन्हां मुंडियां दियां बुराइयां इन्हां नूं समझाया करो, फिर सुबह जुमे विच जलसे विच तकरीर विच एक एक बीमारी दा इलाज करो। मैं तुहानूं दसां बड़ा वड्डा जुमला है, मेरियां भैणां भी सुन। अज एक नवीं बीमारी चली है, जिसम किसे दा धौन किसे दी उत्ते ला देंदे। उच्ची बोलो, जिसम किसे दा ते धौन उत्ते किसे दी ला दे। ते कई पिंडां च ना वो मैं मरीम नवाज साहबा नूं खिताब कीता मदीने ते नवाज शरीफ भी, ते कसमें इन्ना फासला सी, उत्थे ओ ते इत्थे मैं खड़ा, ते इत्थे पाकिस्तानियां ने ना मेरी तस्वीर उहदे नाल जोड़ के ना, ते मैं पिंडां च गया ते बाबा आंदा मैं अखीं वेखी है। ओ मैं बाबा ए आई है ये ओ जेली है, आंदा नहीं तू झूठ बोलना है। देखो मैं हुण बाबियां नूं कौन मनावे पिंडां च?
حضرات یہ ٹیکنالوجی دجالی ہے، یہ جس کے مرضی ساتھ اس کا سر لگا دو، اس کا جسم لگا دو، جو مرضی کری جاؤ۔ اب یہ دجالی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اس سے بڑی دنیا میں شیطانیت کیا ہے کہ کسی کی عزت کو برباد کرنا ہے، وہ بیچارہ صفائیاں دے دے مر جاتا ہے، کیوں بھی ہیں جی یہ کہ نہیں ہے؟ تو کتنے بچے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کر دے کہ میں ویلنٹائن ڈے کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ میرے چاند ہاتھ چکو ذرا، یا اللہ ہاتھ نہ چکے انہوں فجر تو پہلے چک لا، وہ جاوے ہی نہ پھول لے کے ہاتھ کاری ہاتھ نہیں چکے، کاری صاحب اللہ تو ہاتھ نہیں چکتا، مرضی ہے نا، تو چکو پت دونوں ہاتھ چکو، دونوں 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 دونوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ دی قسم جلسے دا مول پہ گیا، عورت دا مانا پردہ ہے، قرآن گواہی دے رہے آئے، عورت نو رکھو پردے چے، اسلام دہائی دے رہے آئے۔ جیسے اندر 1 بجے دا میں ٹارگٹ لایا سی، تقریر میں کرنی سی صرف 1.5 گھنٹہ، اللہ تیری میری حاضری قبول فرمائے۔ عورت دا مانا پردہ ہے، قرآن گواہی دے رہے آئے، عورت نو رکھو پردے چے، اسلام دہائی دے رہے آئے۔ جسے اندر وڑ کے بہنا سی، روز جیو تے آ رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، صبح خوب چلا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، گلیاں بازار گھما رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، ووٹ منگن نو آ رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، تانگ پجامے پا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، گل میں کھلے سلا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، گل میں کھلے سلا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، گلیاں بازار گھما رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، فیشن شو چلا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، ٹک ٹاک ایڈی بنا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، حکومت خوب چلا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، فیشنی نو دکھا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، میک اپ خوب دکھا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، گلیاں بازار سجا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، کھلے پجامے پا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی، فیشنی وال کٹا رہی ہے۔ مینوں آندے نے مدنی بولی نا، ایک قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ بغیرتی دا نام ترقی رکھ لیا، بے حیائی دا نام ترقی رکھ لیا، اور جڑے اللہ رسول نے کام منع کیتے اسی انہوں ترقی رکھ لیا، تو پھر بربادی تے ہونی ہے۔ اما بعد فإن أحسن الخير الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب طریقہ تو افضل طریقہ تے محمد مصطفیٰ دا، تے تسی طریقے کتھوں کر لیں؟ جتنے یہ میرے بچے آئے، میرے چان مکھن بچیوں، گل سنو دھیان نال۔ اے کڑی جناب جی میرے قبضے چ، حکومت منگے میں دے دواں، میرا قبضہ ہے، اینک میرا قبضہ ہے، جیکٹ میرا قبضہ ہے، جڑی شے میرے قبضے چ وہ تے میں جنوں مرضی دواں، تے جے کوئی وچوں چول اٹھ کے چول مارے تے آکھا سپیکر مینوں دے دے، تے میں تے نہیں نہ دے سا، سپیکر جی دا ہے او دا ہے، انہاں نے مولوی صاحب سپیکر تے ساڈا ہے، تہاڈے قبضے چ کی ہے؟ حضرات حکومت کہتی ہے یہ مرضیوں کو حقوق دینے دو۔ سنیے حکومت والوں، حکمرانوں، جان مانگو جان دیں گے، شان مانگو شان دیں گے، ووٹ مانگو ووٹ دیں گے، سپورٹ مانگو سپورٹ دیں گے، عزت مانگو پاکستان کی خاطر اپنا سینہ تان دیں گے، ٹیکس مانگو ٹیکس دیں گے، اور مانگو اور دیں گے، مانگنا تمہاری قسمت ہے، ہم تمہیں ہر چیز پیش کرتے ہیں پاکستان کے لیے، مگر دنیا میں لوگوں سن لو، مولویوں کی پسندیدہ ڈشیں ہم وہ بھی قربان کرتے ہیں۔ حکومت کھیر مانگے کھیر دیں گے، حلوہ مانگے حلوہ دیں گے، ممی ڈیڈی چیز مانگو پیزا مانگو پیزا دیں گے، برگر مانگو برگر دیں گے، شورما مانگو شورما دیں گے، ٹکا بوٹی ملائی بوٹی سب کچھ تمہیں پیش کریں گے، مگر اگر تم کہو کہ یہ ختم نبوت کا حق کسی کو دے، ہاں ہاں یہ حق نہ ہم دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، یہ حق محمد مصطفیٰ کا ہے۔
ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਘੜੀ ਖੋ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਨ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਮਜਮੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਸਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਚੱਲਿਆ 2 ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੀ ਕੋਈ नहीं मार सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ लिख लो, ये इनकी खाम ख्याली है, बल्कि ख़त्म नबूवत का हक फ़र्श पे नहीं बनता, अर्श अज़ीम पे बनता है। और अल्लाह ने अपने हबीब को दिया है। ये मरज़ई कहते हैं जी हमें हकूक़ दो, तुम अपने आप को काफिर मानो तो हकूक़ ले लो। बोले भाई ख़त्म नबूवत तो मुस्तफ़ा का हक है। आ उलमाए कराम जिन्हें मेंबर से बैठे ने ख़त्म नबूवत के सदके ते बैठे ने। अगर हजूर आखिरी नबी ना होंदे तो मौलवियों किने पुछना सी? उची बोलो। मौलवियों सारिया ने जड़ा दीन सुनाना है, ये ख़त्म नबूवत की बरकत है। ताजदार ख़त्म नबूवत। आज यार इन्ना मजमा जरा आवाज निकले, पूरी मस्जिद गूंजे। जब से मस्जिद बनी इतनी आवाज ना आई हो। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत। ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारे पे ना रुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना मुँह से रसालत पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से रसालत पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से सहाबा पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से कुरान पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से हदीस पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से बतूल पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से शरीयत पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से सुन्नत पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से शरीयत पे मर मिटने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पे ना रुकने वाले हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। हम ख़त्म नबूवत के तहरीक चलाएंगे, हम ख़त्म नबूवत के तहरीक चलाएंगे, हम दीन मोहम्मद को इस तख्त पे लाएंगे, हम दीन नबी को संभली में लाएंगे। आया आया दीन आया, हाथ खड़े करके आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, पढ़ो कुर्बान। अब मुंडिया मैं पढ़ांगा इत्थे मुंडिया कंबल च आवाज आउंदी, आहिस्ता बोली पापा सुन लेंगे मामा सुन। तो कोट अर्जन दे चन्नों तुहानू मौलवी दी स्पीकर च आवाज नहीं आई। आ सारे बोलो मेरे नाल, पुत्र बैठ जाओ, खेसी वाला बैठ जा, नहीं जगह हैगी तो मेरे जोड़े च बह जा, इत्थे आ जा। टिकते नहीं, खरे चमूने लड़ते, इन्होंने अट्टी दुखा के लगा बात। हस्पताल ले जाया करो इन्हें बालन, टिकते ही नहीं किते। मैं हैरान हाँ। तवज्जो जिन्ने मर्जी बैठे सारे, मेरे ठंड पै जाए। ला भी गल सुनो, तुहाडा साडा मुकाबला है। आ जिहड़ा पिलर है ना कैमरे वाला, इत्थों आ पासा मेरा ते आ पासा फरूक पुट्टे दा, ते तुसीं पुत्रो दराज मुकाबले च मैनू जिताउणा, मैं तुहाडे पिंड आया। ला पता लग जाए नेकी च मुकाबला जायज़। ला भी तुहाडा साडा पिंड जे, हाँ जी उत्थे लाहौर च पेड़ नहीं पिया। पाकिस्तान का मतलब क्या, गुड्डी लिया ते डोर लिया, गुड्डी लिया ते डोर लिया। पाकिस्तान का मतलब क्या, डोर लिया ते गुड्डी डा।
ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਲਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਔਖਾ, ਜੋੜ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਡਾਲਦੀਆਂ। ਮਾਈਆਂ ਕਸਮੇ, ਮਾਈਆਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰਾ ਕਸਮੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਪਾਗਲ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਵਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਵੀ ਅੰਨੀ, ਧੀ ਵੀ ਅੰਨੀ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਅੰਨਾ, ਅੰਨਾ ਜਵਾਈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਨੌਂ ਵੀ ਅੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਟੱਬਰ ਹੀ ਅੰਨੇ। ਓਏ ਬੋਲੋ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਾਈਆਂ? ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਉਹਨੇ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਡਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਹ ਰਸਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਮੈਂ ਲਬਲਟੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 35,000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਡਮ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 35,000 ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਬਈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬੁੱਲਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਲਬਲਟੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਗੱਡੀਆਂ ਬਲਾਕ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਅਰਜਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਟ ਅਰਜਨ 'ਚ ਕਸਮੇ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨ ਜੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 10,000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਮਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਦੀਨ ਖਾਲਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲਿਬਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਧਰ ਜਨਾਬ ਪੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਈ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠ ਜਾ, ਬੈਠ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਨਾ ਚਰਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧਿਆਨ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰਾ ਲਾ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਰੁਕ ਜੇ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਤੇ ਕੋਟ ਅਰਜਨ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਚੂਣੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਹਸ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, जरा लिया सामा इन्हों विच लिया मोबाइल च सारियां नूं लिया ही। ताजदारे खत्मे नबूवत, आपने एलसीडी नहीं कमानी, आपकी एलसीडी सिर्फ चल रही बस। ताजदारे खत्मे नबूवत, ओए आवाज तो इधर बहुत ही है, फरूक पुट्टे आवाज थोड़ी है, चुक लो आवाज, खुदा दा ना है। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। ऐ वेखो जज्बा बच्चे, ताजदार है खत्मे नबूवत। आ वेखो निके निके बच्चे असी मोहम्मद अरबी दे पहरेदार बनाते। और नबी पाक को एक बंदा आया, हजूर ने जनाजा पढ़ाया, पूछिया कौन है? सोने ने पहरा दिता है ताड़ी उम्मत ते। हजूर ने फरमाया जनती है जेड़ा नबी दी उम्मत ते पहरा देवे, और जनती है जेड़ा मुहम्मद दी इज्जत ते पहरा देवे। हजूर दी इज्जत ते पारा देने वाला तो कन्फर्म जनती है। आ किन्ना मजमा बैठा है, खत्मे नबूवत का नारा तो वजना है। आ जिन्ना मेरा चन्न है, ये नारा मरजइयां नूं भी चुभना है, उन्होंने महतियां नूं भी चुभना है। बोलो वो सारे बोलो उन्होंने, ये नारा तो वजना है, ये नारा नहीं बंद हो सकता। ये मौलाना अल्लाह वसाया साहब देवबंदी आलिम बहुत बड़े, सारी उम्र ख़त्म नबूवत का काम किया। लामा इसान लई ज़हीर ख़त्म नबूवत का काम किया। शेखुल कुल फिल कुल सैयद नज़ीर हुसैन दैलवी, ना जी इमाम अब्दस्तार दैलवी, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, मीर इब्राहिम सियालकोटी, ना जी लामा सनाउल्ला अमरसरी, सैयद अताउल्ला शाह बुखारी, लामा शाह नूरानी, अब्दस्तार न्याजी, हाँ हाँ लामा खादम हुसैन रिजवी। ना जी सुनिए, ना जी बड़े बड़े उलमा जिन्हें दीन ते पारा दिता है, अज नाम जिंदा ने। की वजह है? खत्मे नबूवत का नारा, ये साड़ी गैरत की निशानी है। खत्मे नबूवत का नारा क़यामत तक वजना क्यों? हजूर तो पहले भी। और इत्थे कई बंदियां पूछिए ना, इन्होंने गुस्सा आता है, कहिए ना तेरे अब्बे किन्ने? वो मौलवी अब्बा तो एक ही होंदा है।
تو میں گسا کو کرنا ہے تمہیں ضرورت کیویں پئی میرے ابے دے ہوندیاں تسی دوجا ابا پوچھو میں کہا مرزائیو جویں تہاڈا ابا دوجا تانوں برداشت نہیں سانوں بھی محمد تو بعد محمد جیسا برداشت نہیں ہے اسی سننا بھی نہیں چاہتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیتا ہے کہ جڑا تانوں ختم نبوت دا منکر آن کے کہے نا میرے نال بحث کر انہوں کہے بحث اودے نال کری دیے جدے شک ہوئے بھی شاید اگوں حق لب جائے تے چلیا محمد تو بعد اسی کسے نوں حق سمجھ دینی تے بحث کا دی حضرات یہ ناصر مدنی کا عقیدہ ہے محمد تو پہلے بھی محمد جیا کوئی نہیں محمد دے ہوندیاں بھی محمد جیا کوئی نہیں اور محمد تو بعد بھی قیامت تک مصطفیٰ جیا کوئی نہیں گا میں پڑھاں گا نال پڑھنا ہے سب سے اولا او اللہ ہمارا نبی سب نے کہنا ہمارا نبی سب سے اولا او اللہ ہمارا آج ساؤنڈ والے نو تسی جناب جی اپنی والو 100 روپیہ نام دینا ساؤنڈ بڑا سونا چلا رہا میرا چن پر اپنیاں چو دینا جے میرے چو نہیں دینا سب سے اولا او اللہ ہمارا یار تسا کہنا ہمارا نبی پوری مسجد ہمارے نبی سے بھئی ان کی آواز ذرا زیادہ کرنی نبی جی آپ کی آواز کم ہو ان کی زیادہ ہو سب سے اولا او اللہ بے چاند بدلے سے نکلا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی چاند بدلے سے نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور سب رسولوں سے اعلیٰ نبی سب رسولوں سے اعلیٰ جڑا میں ان شعر پڑھنا ہے نا ایتے ساری مرضیت دفن ہو جانی جی تسی جدوں میں اشارہ کرنا ہے نا تسی سبحان اللہ کہنا ہے جدوں میرا اشارہ میرے ہاتھ والو ویکھنا ہے جدوں میں انج کراں پوری مسجد سبحان اللہ نہ گونجے بس میرے اشارے لو ویکھنا ہے جدوں میں انج کرنا ہے کتنے تارے کھیلے کتنے ڈوب گئے کتنے تارے کھیلے کتنے ڈوب گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ساڈا نبی ساری قیامت تک حضور دی ختم نبوت جاری رہے گی کہو انشاءاللہ اور یہ جو کہتے ہیں حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے چلے آسی تے محمد دی بات جیسی کسی دی بات نہیں مندے تے مصطفیٰ دی ذات جیسی ذات کیویں مناں گے اسی تے حضور دی بات ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ ان العباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بسنت و سنت خلفاء راشدین المہدیین چلیا سانو تے عقیدہ یہ پڑھایا گیا وے سانو تے شفیق مدنی صاحب تے سارے علماء نے سکھایا ہی اے آ ہاں انہاں جی سنے بیٹھے جے سانو تے سکھایا ہی اے آ کہ جا مصطفیٰ دی مننی ہے یا قرآن دی مننی ہے یا خلفاء راشدین دی مننی ہے سامتے پڑھایا ہی ہے پتر بیٹھ جا ناک چ نہیں انگلا ماری دیاں بیٹھ جا وہ ہوئی ناک چ ماری ہونا تے ہوئی بھلا چ ماری ہونا جراثیم وڑ جن گئی اندر پر کوئی نہیں پتر کر لا کوئی نہیں اتھوں تانو جاندے نے اتھوں ٹھانو آندے نے کری جا حضرات جنہ مجمع حضرات سارے پڑھنا میں اچھا یار گل سنو حضور کے بارے ہم کیا قیدہ رکھتے ہیں جدو میں اشارہ کرنا سبحان اللہ ہونی یوں تو سارے
نبی محترم ہے، میرے آقا کا منصب جدا ہے، ان کے رتبے کی حد کیا بیان، میرے آقا کا رتبہ جدا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، شفیق مدنی صاحب سے پڑھا ہے، ایک اللہ ان سے بڑا ہے۔ نصر اللہ تیرے جلسے جائیں آواز ہی سی نہیں دس اتوں اتھے جا رہی ہوں، یہ انے مولوی سد لینا مسیت بھردی نہیں، آوے نا فروق نے کلا ہی سدیا تے مسجد چ بچے میں پوچھدا فلک دے تاریاں نو دنیا سو گے تسی کیوں جاگ دے جے، چمک چمک بنے زینت اسمان دے جے، چاک چاک نظراؤ تھلے کے مار دے جے، مینو فلک دے تاریاں جواب دیتا ساڈی پہ سراؤ نہ جان دیے، واس چلے ارجن کوٹ آ جائیے، جتھا واس قرآن دی آوندیے، قرآن اندہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن اندہ نزل علی محمد وہو الحق، بے نیاز دا قرآن اندہ والی من خاف مقام ربی جنتان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بے نیاز دا قرآن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بے نیاز دا قرآن ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے نیاز دا قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بے نیاز دا قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ دا قرآن دا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بے نیاز دا قرآن دا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی، بے نیاز نے فرمایا کالک دا قرآن سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، قرآن دا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
अल्लाह ने कुरान मजीद च अपने यार की शान बयान की, उम्मत नूं डराया, कमली वाले महबूब की इज्जत बयान की, मुस्तफा की इज्जत। पुत्रो बैठ जो है वो तुहानूं की चमूने लड़ते ने, ओए खुदा दा ना टिक जो किते। मैं हैरान हाँ। एक मैनू बंदा आंदा सऊदीया कि तुसी पाकिस्तान चो आए। मैं कहा जी। मैं क्या माँ हाजी ही मकबरा। मैं क्या किहड़ियां कबरां? कहते जी इत्थे जिंदा धीआं नप देंदे ते हुण नहीं नपदे। मैं क्यों? इत्थे नबी पाक आए तो लोकां नूं इज्जत मिली, औरतां नूं घूक मिले। बेटा बबल नहीं खानी, तवज्जो। औरतां नूं घूक मिले, चगाली नहीं करते, डंगर चगाली करते। तवज्जो तवज्जो, औरतां नूं घूक मिले। मैं ना उन्होंने कहा बल्ले बई औरतां नूं घूक मिले? कहते जी मिले। मैं क्यों? ए मुस्तफा आए तो औरत नूं अरब च इज्जत लभी। तो मैनू कहंदा है तुहाडे पाकिस्तान दा की हाल है? मैं कहा सानू तो भाई पुछ ही ना। ओए असां ते कारी खीर दिती है। कहंदा की? मैं कहा जेड़ी सीट ते बंदा बना असां बुढ़ी बा दिती है। ओए हुण भी साडा गिला कर दे। हजरात मैं को दर्जन फतवा देता हूँ, औरत की हुकूमत बिल्कुल जायज़ है, ज़रूर जायज़ है, बिल्कुल 100% जायज़ है। मगर किसी ने हवाला पूछना हो तो 25,000 वाले मौलवियों से पूछे। मेरे को ला जाएगा। तो जे किसी ने मैनू आख्या भी तू हवाला विखा, तो मैं कहना जेडे चूरी खा रहे हैं वह हवाला विखाउण, मैनू की लौड़ विखाउण। मेरे को तो जोड़ा आएगा मैं फिर अपनी हवाला देवांगा। पर मैं जो जायज़ ही कहता मैनू पुछना किन्ने? जो सारे मनी बैठे ने तो मैनू कोई ढिड पीड़ बहुत ही है भी मैं वकील नूं नाल लैके जमानत कराउंदा फिरां। हाँ भाई अब फरूक साहब नूं पता है भाई जो केस बनता है ना उदों कोई लागे नहीं आउंदा। ਉਹਦੇ मैं तो इकट्ठे नुक्कर जला के तारीख पुछते होंने भी की बनना वा। तो उत्थे बह जज नूं ढीक ਉਹਨੂੰ ढीक पुछो की हाल हुंदा उत्थे। उत्थे जो असीं अदालतां 'ਚ पेश हुंने ना तुसीं ते गल्लां करदे अब दस्तारा हक सुनाया हलवा खीर ना आवे, अब दस्तारा हक सुनाया 25,000 ना आवे तो हक सुनावन वाला मुला आटा घरों पकावे। ये एवें नहीं अफजल जहाद किया कि हाकमे वक़्त के सामने कलमा हक कहना अफजल जहाद है, ये कोई खाला जी का बाड़ा है। पर एक गल याद रखना, अड़े मौलवी जेल च गए ने ना खत्मे नबूवत के कैदी, ये किसी की फुफी मार के नहीं गए। ये तो खजूर की खत्मे नबूवत ते पहरा दिता। लोगों को तकलीफ होंदी कि मौलवी दीन तखत ते लै आंदा ते बेदीन सारे अंदर होने। वो बेदीना ने कहा तुसीं मौलवी अंदर कर दो। सच्ची गल कर। और दसो जे दीन तखत ते आ गया तो बोलो ठगी वाले बाहर रहने, चोर बाहर रहने, शराबी बाहर रहने, आ डायरैक्ट कुंडियां वाले बाहर रहने। हुण ते तुसीं राणियां नाल मिल के मलकां नाल मिल के कोई ना कोई काम चला लेंदे जे ना। जो मौलवी आ गए ना तो मसीतां दियां भी लवा देनियां भी, चलो डायरैक्ट नहीं लाउणियां, मसीतां ने भी डायरैक्ट लाई फिर देने। कई मस्जिदां दियां मैं डायरैक्ट वेखियां। मैं एक जगह तकरीब पे करा तो मैं कहा लोगों बिजली डायरैक्ट ना बालो, मैं कहा बमियाँ डायरैक्ट ना चलाओ, मोटरां डायरैक्ट ना चलाओ। तो एक बाबा उठ के आंदा मेरी भी सुनेगा? मैं सुना। मैं कहा मैनू सुने तू भी सुना। आंदा जिथे बोल रहा भी डायरैक्ट ही लगी है। वो मैं आख्या मौलवी नूं पता है? आंदा जिहो जे पढ़न वाले उहो जे पढ़ाउण वाले। मैं बस ठीक है। फिर हजरात रिज़्क़े हलाल खाओ, सूरत अनफाल पढ़िया करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन। अल्लाह कहना मैं खाइन ना प्यार नहीं करता। अज घर बरकत क्यों नहीं? अज बेबरकती इसे वजह तो कैसी बेईमान जिन्हों वेखो अल्लाह माफ़ करे इन्ना दुध जमीन ते मज्झां नहीं देंदियां जिन्ना दुध ही लाहौर पहुँचाई आउंदे ने। सच्ची गल कर, मज्झां तो इन्ना देंदियां, इन्हां भी केस कर देना क्यामत नूं भी अल्लाह असीं ते इन्ना दिता ही नहीं जिन्ना इन्हां लाहौर पहुँचाता। अल्लाह की कसम उठाना जे इंजी शायद वो भाई अल्लाह माफ़ करे भी की हालात ने। कैमिकल वाला दुध लोगों को पियाई आते। ओए गल सुनो, ओए मैडम वेखे ना वेखे रब तो वेखदा पिया है। तो अपनी आहरत बनाओ,
ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाह अक़िबतुल मुत्तक़ीन। आ नाम नहीं देने बाला नूं ते मैनू भी एक फड़ा दो। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल